ಕುಂದಾನಗರಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಪ್ ಟು 75% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹಾಗೂ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ ಆಫರ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಸೇಲ್ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 17ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಆಫರ್ಸ್ ಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಸ್ಥಳ ಬೆಳಗಾವಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2024, ಚಾಂದನಿ ಹಾಲ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಎಪಿಎಂಸಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ. जिंदाबाद जिंदाबाद बोलो टीपू महाराज की, बोलो टीपू महाराज की. कन्नड़द कंद, कन्नड़द कंद. बोलो टीपू सुल्तान की. चाचा अलहाज अब्दुल अमीन मुशर्रफ साहब को स्टेज पर आने की. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते. आज हजरत टीपू सुल्तान उनका जन्मदिन है, उनको मुबारकबाद देता हूँ. तमाम हमारे पूरे लीडर्स आए थे. लीडर्स का आज हमें टिप्पू सुल्तान चौक में जयंती आचरण करें. आज सभ्य मिला को आए थे. हमें ये हमारे टीपू सुल्तान देश के वास्ते अपने बच्चों को गिरोह रख को देश बचाएं. ये क्या मामूली काम नहीं है. ये आज के थोड़ा बीजेपी वाले ये सब मिला 40 वर्ष के अंदर आइस वाले बोलते हैं. टीपू सुल्तान क्या करे, जाको श्रृंगापट्टन में देखो क्या कर रहे हैं उन्होंने करने का. आने का 40 वर्ष में आए हैं, आपको क्या करें कर को. राय तक ब्रिटिश वाले डरे थे, आज राय तक बीजेपी के 4 लीडर डर रहे हैं. बाकी के सब टीपू सुल्तान जयंती करते हैं सब भी मिला. सर, कांग्रेस की हुकूमत है, बीजेपी हुकूमत रद्द करी थी. क्या कांग्रेस हुकूमत भी डर रही है बीजेपी वालों को? क्या अभी डरती नहीं है. आज हमें कर रहे हैं इंशाल्लाह में, और आते बार इस्तीजादा करते हैं. टीपू सुल्तान की हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप इसके वास्ते हमें हमारे सरकार को बोलते हैं पूरे हमारे पुस्तक में बहाना टीपू सुल्तान जयंती परमिशन देना, रैली करना, ये सब करने के वास्ते हमें सब भी मिलकर करते हैं. क्या लोग उम्मीद लगाएं कि अगली बार सरकार की ओर से टीपू सुल्तान मनाया जाएगा? करेंगे इंशाल्लाह. जाको हमें मनवी देखो मिलको 100% हमें वोट बातें हमारी जयंती करने देना कर को. हमारे दोनों उस वाले मिनिस्टर को बोलते हैं, पूरे एमएलए को बोलते हैं, सीएम को बोल को हमें इंशाल्लाह करेंगे. हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 274वां जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए तमाम लोगों को मैं आज आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह उनकी चौक बीजापुर में यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और तमाम लोगों ने यहाँ पर शिरकत फरमाकर हमारे बीजापुर के मोतबर शख्सियत यानी के लीडर्स तमाम मौजूद थे. उन्होंने हज़रत टीपू सुल्तान की सीरत और उनका इतिहास बताते लोगों को अवेयरनेस क्रिएट किया कि हज़रत टीपू सुल्तान ने देश के लोगों के लिए क्या क्या काम किए हैं. तो आए हुए तमाम मेहमान भी और यहाँ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सीरत भी और ये पूरा कार्यक्रम एक अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से मनाया गया. तो इसके अंदर टीपू सुल्तान संघर्ष समिति के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रह के इस जयंती को जैसे हर साल मनाते थे इस साल भी मनाया है. तो हर साल हम मनाते रहेंगे इंशाल्लाह. तो तमाम लोगों का मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हुए टीपू सुल्तान जयंती की शुभकामनाएं देता हूं. इरफान शेख. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आज शेर मशहूर हज़रत टीपू सुल्तान की जयंती आज बीजापुर शहर में बड़े जोर शोर से मनाई गई. मैं पूरे देशवासियों को आज टीपू सुल्तान की जयंती मुबारकबाद देता हूं. ये वो टीपू सुल्तान है जो देश के लिए अपने जान मिटा दिए, इस देश के लिए अपने बच्चों को गिरवी रखे, इस देश के लिए अपने खुद को बगैर किसी नमाज को कज़ा करते हुए इबादत के साथ हर जंग जीते हैं.
और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी इतिहास में रद्द बदल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके इतिहास को झूठा बात कर रहे हैं। ये वो इंसान है, वहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों को लेकर वो चलते थे और उतने मंदिर भी बनाए हैं, उतने गुरी भी बनाए हैं, उतने गुरुद्वार भी बना है और उतनी मस्जिद भी बना है। वो किसी एक धर्म के टीपू सुल्तान नहीं थे, वो सारे धर्म के टीपू सुल्तान थे। आज उनका जश्न जोर शोर से पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। आज उनका इतिहास अगर हम सीखना है तो ये बीजेपी वालों को जाको यूरोप में और अमेरिका में जाएं तो उनका इतिहास उनको सीखने के लिए मिलता है। वो समझ सकते हैं कि टीपू सुल्तान क्या ताकत थी। अरे वो टीपू सुल्तान थे जो ब्रिटिश यहाँ पे पाँव रखने के लिए डरती थी। वो टीपू सुल्तान थे जो ब्रिटिशों ने अपनी जान को अपने माल को बचाने के लिए दूर दूर भाग रहे थे। जब तक उन्होंने टीपू सुल्तान नहीं थे तब तक हम नहीं जीत सकते कहने का ये उनको यकीन के साथ वो कहते थे। ऐसे हजरत टीपू सुल्तान के बारे में कुछ लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं, वो नालायक हैं, उनको कुछ इतिहास के बारे में मालूम नहीं, उनके माँ बाप का इतिहास उनको मालूम नहीं, तो टीपू सुल्तान का इतिहास क्या मालूम होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हम बीजापुर शहर में टीपू सुल्तान के इतिहास के बारे में जो सही है वो बुक प्रिंट करेंगे, हर घर घर को उसका हमें बांटेंगे। नौजवान लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप टीपू सुल्तान की इतिहास को पढ़ें और जिंदा रखें। और टीपू सुल्तान का जो क़यामत तक कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ये जितना भी बम मारने दो और कुछ मतलब नहीं होता, मगर टीपू सुल्तान रहेंगे, रहते रहेंगे, क़यामत तक रहेंगे। उनका जो इबादत और जो जंग करने का अंदाज ही कुछ और था। आज वैसे लोगों का टीपू सुल्तान, उनके पूरे नौजवान जो लड़के हैं, नौजवान जो हैं, वो जिस तरह से टीपू सुल्तान शेर मैसूर कला है, उसी तरह से आपसे भी अपने मन में टीपू सुल्तान का जज्बा रखे, आप भी अपने अपने तरीके के मैसूर बने और शेर बने। मैं कहता हूँ और एक बार आप सब लोगों को टीपू सुल्तान जयंती की मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। ಮೊದಲಿಗೆ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಶಹೀದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅವರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಖೇದಕರ ಸಂಗತಿ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಇಡೀ ಒಂದು ಮಹಾಪುರುಷನ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂಥ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸಪನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ, ಇಡೀ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅದರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಗುಣಗಾನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದುರ್ದೈವ ಸಂಗತಿ ಏನಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಾಪುರುಷನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ ಬಂಧುಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನವಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತಾವು ಈ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಪುರುಷರ ಜನ್ಮದಿನ ತಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಬೌಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಅಂಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಆ ಒಂದು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸದಂತ ತಾವು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಬಹಳ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ, ನಾಚಿಕೆ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬೂಟು ನಕ್ಕಿ ಆ ಸಾವರ್ಕರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ವೀರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಇವತ್ತು ವೀರ ಧೀರ ಇಡೀ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಒಂದು ಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 6 ಸಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಬಲಿದಾನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಹಾಪುರುಷನ ಇವತ್ತು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಬಂಧುಗಳಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ತಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ, ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡುವಂಥ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂಜಿ ಬಗ್ಗಿ ತಾವು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ತಮಗೆ ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮಾಜದಿಂದ ತಾವು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಸಮುದಾಯದಿಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಪಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಂಥ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಭಾಗದ 2 ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಪುರುಷನ, ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧನ
ಒಬ್ಬ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಲಿದಾನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಪುರುಷನ ನಾವು ಜನ್ಮದಿನ ಅಂತೂ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆಚರಿಸೋದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ನಾಚಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ತಾವು ಕೂಡ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ತಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಜಯಂತಿಗಳು ಮಹಾಪುರುಷದ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಾಜಾ ಭಜಂತ್ರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ್ದು ಯಾವುದು ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಾಪುರುಷರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಮಹಾಪುರುಷರ ಜನ್ಮದಿನ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಾಪುರುಷರ ಜಯಂತಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಾಪುರುಷರ ಜಯಂತಿ ಇವತ್ತು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಾಚಿಕೆಯ ಸಂಗತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ, ತಾವು ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ತಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಚರಿಸುವಂತ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ವಿನಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದಿಸಿದ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम स्टेज पे जितने भी हमारे लीडर्स मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि नाचीज़ को एक बोलने का मौका दिए। जैसा कि हमारे यमसी मुल्ला साहब जो बता रहे थे, हमें हज़रत टीपू सुल्तान की जयंती ऐसे शान से मनाना, लेकिन आज एक मामूली हमें एक छोटे सर्कल में मना रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। लेकिन मेरा एक सोचना ऐसा ख्याल है, ये ऐसा क्या भी नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे मुस्लिम के जितने भी बड़े लीडर्स हैं जो शहीद हुए सो हैं, ऐसा सब काउंट करे सो 365 दिन में हर रोज एक मनाना पड़ेगा हमें। ऐसा नहीं खाली इनके तलवार एक ही दिख रही, जो कलम से जो शहीद, कलम से जो लिख को भी लोग जो शहीद में हैं उनका सोचेंगे तो 365 दिन में पूरे दिन हमें उनके ये जयंती मनाना पड़ता है। लेकिन ठीक है, हमने हजरत टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के अवसर जो इतनी तकलीफ हो रही, हमें पूरे मुस्लिम और मिनॉरिटी पब्लिक पूरा मिला को हमें गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करेंगे, हर साल हमने जयंती बहुत शान और इस्ती मनाने के मौका देने का टाइम दो बोल के। एमसी मुल्ला साहब, तुम्हें ऐसा क्या भी समझो ना को, हमारे अच्छे लीडर हैं, इससे ज्यादा जो तोप के ऊपर बैठ को शहीद हुए सो लोग हैं, मामूली एक काट टप्पी के ऊपर भी शहीद नहीं हुए, हराम को रहे हैं। ठीक है, मेरा एक ಮೊದಲು ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಪಡೆದಂತ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಾಡಳಿತದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ, ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಮಾಧಿಗಳಿಗಿನ್ನು ಹೋಗಿ ಬಂದಿವಿ, ಅವ್ರು ನಡೆದಾಡಂತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿವಿ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರ ವಕೀಲ್ ಸರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಂದಿರ ಮುಂದ ಮಸೂತಿ ಮುಂದ ಮಂದಿರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೈಕ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗ ಮಾತಾಡಿ ಜನರ ತಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬಸವನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಾಡು, ಇದು ಸಮಾನತೆಯ ಬೀಡು. ಈ ಸಮಾನತೆ ಬೀಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧ ಏನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು.
ರಾಜಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಬರ್ತೈತಿ, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದಾಗಿದ್ದವ್ರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರ. ಅದೇ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಒತ್ತಾಯ ಇಟ್ಟು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ಮಠದಾಗ ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದು ಆರತಿ ಹೆಸರು ಸಲಾಮಾರತಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅವರು ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಅನ್ನೋದೇ ಆಚರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು 4ನೇತೆ 5ನೇತೆ ಇದ್ದಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅವೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಕಣ್ಮರಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಇತಿಹಾಸನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸದನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. 74ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರ ಆದಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಸಲಾಂಗಳು. ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಇಲಿಯಾಗಿ 100 ವರ್ಷ ಬಾಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹುಲಿಯಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ಬಾಳುವುದು ಲೇಸು ಎಂಬಂತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಕನ್ನಡದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರು. 1750 ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು ತಂದೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ, ತಾಯಿ ಫಕ್ರುನ್ನಿಸಾಳ ಉದರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕರುಳಿನ ಕುಡಿಯೇ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರು. ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತ ದೊರೆಯವರು ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತಾ ಮನೋಭಾವವುಳ್ಳ ದೊರೆ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರವರಾಗಿದ್ರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಾರದಾ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರು. ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಂಚಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಸಹಿತ ಇದೇ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರು. ತಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ತಾಳಗುಂದದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮಂದಿರ ಮುಂದೆ ಮಸೀದಿ, ಮಸೀದಿ ಮುಂದೆ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಅದು ಕೂಡ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರವ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರು ಕೇವಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆತ್ತವರು. ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳನ್ನಾಗಿಟ್ಟು ಹೋರಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಏಕೈಕ ದೊರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅಪದ ಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ರಕ್ತದ ಕಣವನ್ನು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು. ಕೆಳವರ್ಗದ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೊಂಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸದೆ ಓಡಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಜಾತಿಯ ಆರ್ಭಟದ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಆಡಿ ಮಲಬಾರಿನ ಅಘೋಷಿತ ಶಾಸನವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಕೆಳವರ್ಗದ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆಯ ವೀರಪುತ್ರ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರು. ತಾವು ಇಂದಿಗೂ ನೋಡಬಹುದು, ನಾಸಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ನಿದರ್ಶನವಿರುವ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಜನಕ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರು. ಇಂಥ ದೊರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನೇರಾನೇರವಾಗಿ ಎದರಾಬೆದರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಲಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. अध्यक्ष अताउल्ला द्राक्षित साहब बात करें। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं शहर बीजापुर के अवाम को टीपू सुल्तान हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ मैं TSS के अध्यक्ष जनाब इरफान शेख साहब को का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने एक सोच बनाकर आज जो है टीपू सुल्तान जयंती को मनाने की एक में पहल किया
और उसके साथ साथ स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम हमारे बीजापुर के दिग्गज लीडर्स जो स्टेज पर मौजूद हैं, मैं इन सभी लोगों का इस्तकबाल करते हुए अपनी 2 बातों में जो है अपनी बात को खत्म करता हूँ कि मैं कहना चाहता हूँ कि जिस कदर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम को आज दबाने या फिर मिटाने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं जितना तुम इस नाम को दबाओगे, जितना तुम इस नाम को मिटाने की कोशिश करोगे या फिर जयंती को तुम ना मनाकर अगर ये सोच रखते हो कि ये लोग टीपू सुल्तान को भूल जाओगे तो तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। मैं समझता हूं जितना तुम इस नाम को दबाने की कोशिश करोगे, ये नाम हमारे दिलों में उतना ही राज करेगा, उतना ही हमारे जबान पर ये नाम आता रहेगा इंशाल्लाह, और ये नाम कयामत तक जो है हमारी जबानों पर और ये मुल्क के अंदर गूंजता रहेगा इंशाल्लाह, याद रखिए। और मैं साथ ही साथ बड़े अफसोस के साथ, जैसा कि हमारे MC मुल्ला साहब अपने जज्बात को जो है आप लोगों के सामने रखा, अपना एक अफसोस जताया कि इतनी बड़ी हस्ती जो देश की फर्स्ट फ्रीडम फाइटर जिसे कहा जाता है, इतनी बड़ी हस्ती का एक जन्मदिन मनाने के लिए हमें एक छोटे से चौराहे पर खड़ा होकर जो है कुछ लिमिटेड लोगों के बीच में यह मनाया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। क्योंकि जब आज इस रियासती हुकूमत को हम लोग इसलिए चुनकर लाए थे, 88% वोट देकर इसलिए चुनकर लाए थे कि ये हमारे जो है अल्पसंख्यक के मसले मसाइल को समझेंगे और हमारे जज्बात को समझेंगे, हमारे हुकूक को जो है अदा करेंगे बोलकर। लेकिन अफसोस के ये हुकूमत भी जो है इस काम में नाकाम रही। जैसा कि वक्फ का मामला आज दौरों पर पकड़ा हुआ है, इस वक्फ के मामले में जो लोग नाराज हैं, इस वक्फ के मामले में लेकर जो लोग नाराज हैं, लोगों को खुश करने के लिए मैं समझता हूं कि हुकूमत ने आज टीपू सुल्तान जयंती ना मनाने का जो है एक स्टेप लिया है। और साथ ही साथ जो है श्रीरंगपट्टनम के अंदर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की मकबरे को भी जो है वहां पर 144 कलम जारी करके वहां पर जाने तक को जो है मना किया। ये हमारे लिए बहुत अफसोस वाली बात है। और जैसा MC मुल्ला साहब बोल रहे थे कि आने वाले दिनों में हम भी इसी तरह से बाकायदा आपके मुंह पर इसका जवाब जरूर देंगे। और एक बात मैं आप लोगों के सामने कहना जरूरी समझता हूँ, आखिरी बात मैं आप लोगों के सामने कहूंगा कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जान को इस देश की आजादी के लिए गंवाया है, इस देश की आजादी के लिए अपनी जान को गंवाया है। और जो शख्स के दिल में अगर टीपू सुल्तान नहीं है तो मैं समझता हूं कि उस शख्स के दिल में देश के लिए मोहब्बत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।